বৌমা, বৌমা, রাতের তরকারিটা একটু জালে বসিয়ে দাও তো। আর গরম হয়ে গেলে, ফুটে গেলে আমাকে একটু বলো। जाल में कहाँ से बैठाएं? जाल कहाँ से लाएं? इसको जाल में बैठाना है। अच्छा ठीक है, देखे कहाँ मिलता है। जाल तो कहीं नहीं मिला। क्या करें, जाते हैं मम्मी से ही पूछते हैं। বৌমা, তরকারিটা ফুটেছে, জাল দিয়েছো? नहीं मम्मी, चारों तरफ ढूंढ ली लेकिन जाल तो कहीं नहीं मिला। হে ভগবান, তুমি এতক্ষণ ধরে জাল খুঁজে বেড়াচ্ছিলে? আরে আমি তোমাকে তরকারিটা গ্যাসে বসিয়ে ফুটাতে বলেছি, ওটাকে জাল বলে। আর তুমি এতক্ষণ ধরে জাল খুঁজছিলে? হে ভগবান, আমার ছেলে কাকে ধরে নিয়ে আসলো, বাংলাও বোঝে না।